এবারের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বলা যায় যে শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের দিন নয়, অর্থাৎ আজই নয়, গোটা একটা বছর ধরে চলছিল প্রস্তুতি বা প্রচার প্রসার ইত্যাদি কিন্তু চলেছে। তবে যেদিন থেকে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে সেদিন থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা দল পাখির চোখ করে এগিয়েছে এবং প্রচার প্রসারে কোনো ধরনের খামতি রাখতেও কিন্তু তারা নারাজ ছিলেন। বলা যায় প্রত্যেকটা দিন তারা বাড়ি বাড়ি চষে বেরিয়েছেন, বিভিন্ন জনসভা, রোড শো থেকে শুরু করে সম্মেলন থেকে শুরু করে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়েছে, গণদেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তবে এই যে গণদেবতাদের রায়, তারা সকাল 7টা থেকে গণদেবতারা তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে এই ইভিএম এ বোতাম টিপে। এই ইভিএম গুলোই কিন্তু ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছে বিভিন্ন স্ট্রং রুমে। আমরা যদি গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র দেখি তাহলে 7টি বিধানসভা কেন্দ্র যেগুলো ভাগ হয়েছে 8টি জেলার মধ্যে, বিভিন্ন জেলারগুলো কিন্তু বিভিন্ন জেলাতেই কাউন্টিং হবে। তবে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার যে 14টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে সেই সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম যতগুলো রয়েছে সমস্ত ইভিএম গুলো কিন্তু একে একে পৌঁছাচ্ছে উমাকান্ত একাডেমিতে এবং উমাকান্ত একাডেমির যে স্ট্রং রুমটি রাখা হয়েছে সেই স্ট্রং রুমে একটি করে ইভিএম ঢোকানো হবে এবং বলা বাহুল্য যে 2রা মার্চ এই ইভিএম গুলো খোলা হবে। সেই ইভিএম এর নিরিখেই জানবো আমরা কে হবে ত্রিপুরার আগামী 5 বছরের জন্য সরকার বা কে গড়বে সরকার। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 033-4093-0000। माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम सबके सम्मान का प्रतीक त्रिपुरा की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों की पहचान है ये पगड़ी, जिसे ऋषा कहा जाता है। इसे त्रिपुरा के अधिकांश जनजातीय समाजों में प्रयोग किया जाता है, अपने हाथ से बुना और तैयार किया जाता है। आज त्रिपुरा की तरफ से स्नेह की अभिव्यक्ति, प्रीति का ये रंग है, ये अभिव्यक्ति है इस रूप में, इस ऋषा पगड़ी के रूप में। स्वागत प्रधानमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत सम्मान के लिए पधारें। माननीय
সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 अगले 16 फरवरी गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा। हम पिछले 6 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन डिपार्टमेंट इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने 5 जनवरी को वोटर लिस्ट पब्लिश की। सभी वोटर्स को वोटर परिचय पत्र, इपिक कार्ड और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप प्रदान की गई है। राज्य के 3,337 पोलिंग स्टेशन में जो विभिन्न सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी, बिजली, रैम्प, शौचालय, ये सभी प्रदान किए गए हैं। हमारे बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग भाई बहन के लिए हमने प्रायोरिटी क्यू की व्यवस्था की है। मैं राज्य के सभी मतदाताओं को अनुरोध करता हूं कि आप बड़ी मात्रा में 16 फरवरी के दिन अपने वोट अधिकार का प्रयोग करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पिछले 2 महीनों से हमारे पहाड़ांचल में, गांव में, शहर में सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रहे हैं। अगर कोई वोटर को मतदान के दिन कोई समस्या होती है तो आपके विधानसभा केंद्र में जो वोटर हेल्पलाइन दी गई है, आप उसमें संपर्क करिए। हमारे सेक्टर ऑफिसर और हमारा पुलिस प्रशासन आपको तुरंत सहायता करेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाला चुनाव शांततापूर्ण, निर्विघ्न और समस्या मुक्त होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा करके आप सभी उत्सव के रूप में इस मतदान में अंशग्रहण करिए। ये मेरी आप सभी से विनती है। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। जय हिंद।
सांग्रशाला 31 राधा किशोरपुर विधानसभा केन्द्र व बुथ रिउइख्या कचा मन्त्री अक्र एबा राज्यसभानि एमपी विप्लव कुमार देव बुथ रिमानि यागुलो बाइथानि कक रक्न तुयिन विप्लव कुमार देव शाखा मन्त्री बक्र नरेन्द्र मोदी नाइकल मंबाय थानै बिसिबाव हास्तेवै जे हामक्रे इंगै तंगो आबो बाइ लुकुरक बेलायनो खुशी हनि शाखा हामक्रेनि लुकुरकनि हामारि बायन 23 व हायनो हाय बीजेपी गोबांमा बुथ मानै बीजेपी हापां सनानै हनि शाखा ब जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। 2018 में शून्य से सरकार हम लोगों को दिया है जनता ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के होने के बावजूद भी 2 साल उसके बाद भी हम लोगों ने त्रिपुरा के हर सेक्टर में काम किया है, और ये त्रिपुरा के डेवलपमेंट के पैरामीटर बताती है, और त्रिपुरा का हर जनता उसको जानती है। और त्रिपुरा बहुत लंबे समय एक अंधकारमय एक युग में पहुंच गए थे। आज त्रिपुरा के नौजवान के आंख में एक आशा की किरण दिखती है, महिला को चेहरे पर हंसी है, और बुजुर्ग तो एक अपने चेहरे पर विश्वास है। ये पहले थी नहीं। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद त्रिपुरा में हुई है, और मेरा विश्वास है 23 का अभी जो निर्वाचन हो रही है, आज अनुष्ठित हो रहा है, तो इसमें लोग त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के निर्वाचन कर रहे हैं। अपना भविष्य कैसा होगा उसका निर्णय लेने जा रहे हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता की सेवा में नियुक्त होगा। खोर्चा तैकलायो तेर हाइकेन तंकचांनि बिसिंगतै त्रिपुरा विधानसभा चंगबारि बुथ रिखा गोबांमा बदलनि अजमानो खबै हासिनि लुकुरकब बियो रिपोर्ट कखरां। सांग्रशाला महारानी तुलसीवती बालिका रुंगनग थांगै बुथ रिखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक शाह बुथ रिना सिगां मताइ रिखा मन्त्री अक्रा कक्तमा थुमनाय रोगनि बुस्कांग मन्त्री अक्रा शाखा श्रेष्ठ त्रिपुरा सनामना बागै बीजेपी हापां जे सामं ख्लाइक्या आबुनि बिसिंतिनो लुकुरक बीजेपी बदलनो हामारि ख्लाइनै हने वानसुका ब Sir, you expect a peaceful election? Sir, you expect a peaceful election? মানিক বাবু আপনি রাজ্যবাসীর কাছে কি আবেদন রাখবেন একেবারে সকালবেলা? সকাল গিয়ে সবাই যাতে ওনাদের যে অধিকার ভোট দেওয়ার অধিকার সেটাকে যেন প্রয়োগ এবং দেশের ত্রিপুরা আগামী দিনের ভবিষ্যতে যে আমরা ত্রিপুরা আমরা আমাদের সরকার এবং আমাদের পার্টিকে দিয়েছি সেইভাবে আপনারা আমাদের এই ভোটের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করুন। দুই একটি বিশৃঙ্খল ঘটনার খবর উঠে এসেছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনকে কি গোটা বিষয়টি দেখার নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা বলবো এগুলো দেখার জন্য এই ধরনের হুজ্জতি হামলা কোনো অবস্থায় বরদাস্ত করা উচিত নয়, এবং এই কালচার তো বহুদিন ধরে ত্রিপুরাতে। এর থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছিল, যে কারণে 2018-তে আমাদের সরকার এসছে, এখন আবার ওরা একসাথে মিলে এই কাজগুলো করছে। ওরা আমরা কোনো অবস্থায় হুজ্জতি চাই না, করবো। ते पार्श्व बुखांग नाइन बनमालीपुर केन्द्र व तंकर संग लुकुरक बाय न लाइन न बासावै बुथ रिखा ओ केन्द्र व बीजेपी नि इंगै बातायनाय एबा प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य लुकुरकनि खासुकसा अ अजमा शाखा हास्तेनि बामग्रेसनि कथालायमानि न मानिवै नाहारिया हनि शाखा ब আমার কাছে যতটুকু কি এখনো সারা রাজ্যের খবর রয়েছে, সমস্ত জায়গায় স্মুথলি হচ্ছে। দুই একটা জায়গাতে একটু গন্ডগোল করার চেষ্টা করছে, মানে উত্তেজনা করার চেষ্টা করছেন,
কারণ জানেন যে এই কংগ্রেস আর সিপিএম আজকে যে জোট হয়েছে এটা মানুষ সঠিকভাবে মেনে নেয়। আমরা 25 বছর একটা স্লোগান শুনেছি, যারা সিপিএম করতো তারা বলতো অলিগলি মে শোর হে, রাজীব গান্ধী চোর হে, কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। আবার কমিউনিস্টরা বলতো চীনের দালাল চিনে দাও, দেশ মোদের করতে দাও। আজকে এই দুইটি স্লোগান এক জায়গায় এসেছে, মানুষ আজকে তা পছন্দ করছে না। মানুষ বলছেন যে এই কি নমুনা, এই কি নাটক। কারণ তারা এই যে আজকে জোট আর ভোট করেছে, বামগ্রাসনি অজামারক বাইথানি হামগ্রাইনি বাগৈন কথা লাইখাইতে বিজেপি বদল রग लुकुरगनि हामग्राय नायो आबनि बागैनो बिजेपि बदल गोबांमा बुधमानि कप्लाय एंनाय हिनि शाखा राजु भट्टाचार्य কোন রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, শুধু তাদের কয়েকজন নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থে। আজকে সিপিএম এর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আজকে মানিক সরকার কেন নির্বাচনে লড়েননি? কারণ তারা ব্যক্তিত্বহীন, তাদের মধ্যে মেরুদণ্ড রয়েছে। 25 বছর 20 বছর উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আজকে আদর্শকে বিলীন করেন। আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা তারা মিলে আজকে এই জোট আর ভোট করেছে। এটা রাজ্যের মানুষ সাধারণভাবে মেনে নিচ্ছে না। তাই তাদের পরাজয়টাকে ঢাকার জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় উশৃঙ্খলতা করার চেষ্টা করছে। সেটা কঠোরভাবে দমন করার জন্য আমরা ইলেকশন কমিশনের फुंनि सिमिनो हासिरेकै कलक कलक लाइन नुगुइ मानखा बियो रिपोर्ट कखरां हाफांगो तंगनाय बदलतै केबेंनाय बदलनि अजामारक सांग्रांसालो बोद्रिवै बरनि सामं खलायखा बोद्रिखा खास्तिनि कचां मन्त्रि अक्रा मानिक सरकारबो कक्तमा थुमनाय रक बाय कक साना थांगै बो सावै खनारिखा किसा किसा थाइबो बोतास रगनो बोद्रि थानिवो केबें मंग्रिवै तनि जागै तंग खनै चंगबारिनि नांकुकमानि जरावो बदलनो लगेरिवै बो तिनि सापुंनो पार्टी अफिसो तंगनाय खनाय शाखाबो ভোটারদের নানা জায়গায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বিলোনিয়ার কিছু কিছু জায়গায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমি বলছি প্রাথমিক, এটাকে চূড়ান্ত ধরবেন না। আমি এখন ভোট দিলাম, পার্টি অফিসে আমি যাব, ওখানে সারাদিন আমি থাকবো, আমাদের বন্ধুরা থাকবেন। সারা রাজ্য থেকে খবর আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই আপনারা তো খবর সংগ্রহ করছেন, সব জায়গায় খবর পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে খবর দিয়ে আপনাদের সাহায্য করার জন্যে কোনো রকম মন গড়া বক্তব্য আমাদের দিক থেকে অন্তত আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত কনফার্ম না হচ্ছে কোনো একটা অভিযোগের ক্রস চেক করার পরেই আমরা আপনাদের কাছে বলবো। चंगमारिनि ओ नांकुकमानि सालो कक्तमा थुमनाय बदल रगनि सामंनोबो बेलायनो हामबाय याफारका कचा मन्त्रि अक्रा मानिक सरकार बिरो रिपोर्ट कखरां सिक्स अगरतला आसुक थायो बीजेपी ने अंगै बातायनाय पापिया दत्त फुंनि सिमिनो बायथांनि विधानसभा केन्द्रनि गोबांमा बुधनो गुरिवै नायखाबो आबुनि यागुलो पापिया दत्त तै बुसाका फुंनि सिमिनो तंकसांनि बिसिंतै बुद्रि लायवै दंगो बो बायथांनो गोपलाय अंगना बागै खा खलायखा बीजेपी ने अंगै बातायनाय কোনো রকম সন্দেহ নেই। সকাল থেকে ঘুরছি, মানুষের যারা গণদেবতারা আছেন তাদের মুখ আমরা পড়তে পাচ্ছি, চোখে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রতি তাদের কত আস্থা, কত বিশ্বাস। খুব ভালো লাগছে এবং ভোট মোটামুটিভাবে বলা যায় শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। যারা আছেন সবাই সকাল থেকে ভোটদান করছেন। এখন যেটা এতটা পার্সেন্ট এক্স্যাক্ট সেটা আমি নিইনি এখনও, কিন্তু ভালো চলছে। প্রত্যেকের প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ভালো চলছে। দিদি, বেশ কয়েকটি জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীরা অভিযোগ করছেন আক্রান্ত। দেখুন, তাদের বিরুদ্ধেও তো আমাদের আছে, ওটা খুব অবভিয়াসলি তারা করবেন। যেমন আমি ধরুন কিছুক্ষণ আগে রামনগর কেন্দ্রে গেলাম, দেখলাম সেখানে এখনও তারা আজকের দিনে ডোর টু ডোর করছেন। আর গতকাল এই আগরতলা কেন্দ্রে যিনি বিধায়ক স্বয়ং আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর, কারণ আমরা জানি 48 আওয়ার্স আগে এটা ইস্যু হয়ে যায়, গতকাল উনি কতটা বৈঠক উনি করেছেন উনি হয়তো নিজেও জানেন না। ওনার এতদিন হলো মনোনয়ন বা টিকিট ঘোষণা হওয়ার পর এতদিন ওনার ডোর টু ডোর বা মানুষের কাছে যাওয়ার, মানুষের আশীর্বাদ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়তো উপলব্ধি করেননি। গতকাল উনি প্রায় প্রত্যেকটি জায়গায় উনি
অনেকগুলো জায়গায় উনি বৈঠক করেছেন, একদম আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমরা জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি যে এটা আচরণবিধি উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আমরা ভালো যে আমরা ইসে করিনি, আমাদের থেকে কোনো রকম সেভাবে যারা কার্যকর্তা আছেন ধৈর্য ধরেছেন, কারণ আমরা আইনের উপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। দেখুন তারা বুঝতে পারছেন যে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। তাই অ্যাডভান্স আগে একটা কিছু ক্রিয়েট করতে হয় যে আমরা এই করছি সে করছি, বুথ জ্যামের কথা বলবেন, ভোটার আসতে দিচ্ছি না, এগুলো তারা বলবেন চিরাচরিতভাবে, এরকম কিছু নয়। আপনাদের খুব শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটদান চলছে। দু একটি জায়গায় আমি বিরোধীর থেকে অনেক অভিযোগ যারা করছেন শুনতে পেয়েছি, রামনগরকেও পেয়েছি, আমাদের এখানেও পেয়েছি। ভালো ভোটদান এমনিতে ভালো চলছে। আপনাদের ते बाइसा बुखागो केन्द्र व बुट रिवै सुदेब्राय बर्मन शाखा काइसा कोइसु पाटिमंग हाइखे तंकचांनि बिसिं तैनो बुट अंगै तंग हनैब शाखा। দেখুন আরো বেটার নির্বাচন কমিশন, আমাদের তো রাজ্যেরই তো অফিসাররা কিংবা পুলিশের যারা আধিকারিকরা প্যারামিলিটারি ফোর্স বাইরে থেকে এসছে, তারা বুথের ভেতরে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বুথ পাহারা দেওয়া। আমাদের রাজ্যের পুলিশ আধিকারিক কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলুন হচ্ছে মানুষদের যারা ভোট কেন্দ্র আসতে পারে নির্বাধায় এই সমস্ত ইনশিওর করা। প্রচুর মানুষকে সকাল থেকে তাড়ি দিয়েছে, তারপরেও রক্ত ঝরছে মাথা দিয়ে মহিলার, তারপরে ভোট কেন্দ্র সে আসে। बेलायनो खातং खाजानि बिसिंते 6 আগরতলা কেন্দ্র ন খবই হাসিনি যত কেন্দ্র ওন বুট रिवै तंबायबो तंग कसंगलुकर बियर रिपोर्ट कखरा। फाइदिसिं जतनो तंकसांनि बिसिंतै बुद्रि लायनाय त्रिपुरानि लोकतन्त्रनो फानकानां खालायनाय बागै जुबासु खालायनाय बायथांनो बुद्रिखा कक्तमा थुमनायरनि बुसखांगु साका त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरनि बागै आबहायनो कयखा त्रिपुरानि चिफ इलेक्शन कमिशन किरण गिते आशालो बतै बुसाका गोबांमा थाइनि बखाक्तै गोबांमा कक्सिल सामं फायका फियाबा आ कक्सिल सामं कासामानो दाक्ति न मथाकजाखा हनै साका किरण गिते। अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट है, कहीं पे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अंदर अंधेरा है, कहीं बोल रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा है, कहीं बोले कि सिक्योरिटी और चाहिए, कहीं बोल रहे हैं कि बाहर हमें और थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए। किसी हाईवे में हमें फ़ोन आया, खैरपुर में हाईवे में हमें पुलिस नहीं दिख रही है। नलचर में हमें बोले कि स्कूल के अंदर लाइट कम है, कहीं पे पोलिंग एजेंट को अंदर जाने में दिक्कत थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सभी कंप्लेंट हमने सेक्टर ऑफिसर, RO, DM साहब हमारे स्तर पे, पुलिस के स्तर पे निर्धारित की है। सब तरफ शांति से वोटिंग चालू है। और मुझे आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सभी जितने वोटर्स अभी हमारे अगरतला शहर और त्रिपुरा राज्य में हैं, मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूं कि आइए और शांतिपूर्ण वातावरण में वोट करिए और त्रिपुरा का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मदद करिए। हास्तेबो तंकचांनि बिसिंतै चंगमारि अंगै तंग ताबुकसु जरातै कतर मुंसासक पाटे मौनि कक्तमा मान्याखौ हनै शाखा आ सालनि फुंनि सिमिनो बुध नाहारजाना सेंसा जाखा हास्ते रगै तेर हाइकेनो 3337 टा पोलिंग स्टेशन बुथ रिखा आ सालो हास्तेनि चीफ इलेक्शन कमिशनर किरण गिते शाखा हास्तेनि 3337 पोलिंग स्टेशन खरंगनि खलाइबै पोलिंग एजेंट दंग आ सालनि फुं आइसरि सिरि सारो 5 ताबो EVM मेशिनो मुंसासक जंजाल नुकजाखा फियाबा फुंनि 7 ता तामानि सेकांनो EVM साख्लाय जाखा तै भोटार्स रंगनि बिसिंगो बेलायनो खातं खाजा अंगमानि मांगफ्ले नुकजाखा हनै शाखा हास्तिनि चीफ इलेक्शन कमिशनर किरण गिते। 7 बजे हमारे राज्य में त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हुआ। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3337 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग शुरू हुआ। वोटिंग से पहले सुबह 5:30 बजे हमने मॉक पोल शुरू किया था। और इस चुनाव की विशेषता मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सभी 3337 पोलिंग स्टेशन में एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं। हमारे राज्य में आज एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा पोलिंग पार्टी के एजेंट नहीं है। सभी पोलिंग स्टेशन में कम से कम 2 पोलिंग एजेंट हैं। ये हमने पहला इंश्योर किया है। दूसरा, हमने जब 5:30 बजे मॉक पोल शुरू किया तो कुछ 40-45 जगह पे मशीन्स
में प्रॉब्लम आया था, वो हमने 7 बजे से पहले रिप्लेस किया। कुछ मशीन में पुलिंग शुरू होने के बाद प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने उसको 20 मिनट के अंदर हमने रिप्लेस किया है। मैं पूरे राज्य से मैं खबर ले रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी लाइन पुलिस स्टेशन के पार देखी जा रही है, कहीं पे 150, 200, 250। तो हमारे सामने चैलेंज है कि 4 बजे से पहले ये सबका वोटिंग करके लेना। सेंसाजागमानि सालनि सिमिनो हास्तेनि चंगमारिव बेलायनो मकल कायसाजागै नायकलै फाइका हास्तेनि इलेक्शन कमिशननि चुबा चुबाय ताकलै बिसिनि चंगमारि देरहाय ओंखा। ब्यूरो रिपोर्ट कक्खरा। त्रिपुरानि हुकुम मुकुम रुगजाक त्रिपुरा सान यागबाय सनामजाक रिशानि पागरी थुबै कगनारखा मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी त्रिपुरा दफाने कल्चर न तिशाना बागै आदि महा उत्सव न संसाका केंद्र हाफा सांग्रंशाला आदि महा उत्सव पांदान फियोगै रेखा मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी आबन यागलो त्रिपुरा सानि हुकुम मुकुम रुगजाक रिशाबाय सनामजाक पागरी थुब्रि वै रेखा केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ओ मांगफिलि त्रिपुरा सा हास्तेनि बागै बेलायनो बरमनि मांगफिलि। माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम सबके सम्मान का प्रतीक त्रिपुरा की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों की पहचान है ये पगड़ी, जिसे ऋषा कहा जाता है। इसे त्रिपुरा के अधिकांश जनजातीय समाजों में प्रयोग किया जाता है, अपने हाथ से बुना और तैयार किया जाता है। आज त्रिपुरा की तरफ से स्नेह की अभिव्यक्ति, प्रीति का ये रंग है, ये अभिव्यक्ति है इस रूप में, इस ऋषा पगड़ी के रूप में। स्वागत प्रधानमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत सम्मान के लिए पधारें। माननीय त्रिपुरा दफानि हुकुम मुकुमन तिशाना बागै इंटरनेशनल आदि महा उत्सव न संसाका केंद्र हाफा सांग्रंशालो ओ पांदन फियोगै रेखा मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी फाइनाय सालसे साल रमैनो चलेवै तंगनाय ओ पांदा मंत्री वक्रक ने हाबानकनि बखाक्तै साख्लायजाका हाकतरनि हामक्रानि बागै त्रिपुरा दफानि हुकुम बेलायनो तंगो तै बरकनि ओ याकुमनो बरम याफरै मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी शाखा हामक्रानि बागै गोबां याफ्रिना हारजाका ओ त्रिपुरा सानि हुकुमनो तिशाना बागै जनजाति बेदेक भाई खबजाक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट फेडरेशन लिमिटेड आदि महा उत्सव संसाका हास्तिनि लुकुरोनि बखाक्तै ओ तेरो त्रिपुरा सानि हुकुम मुकुम रुगजाक रिसाबाय सनामजाक पागरी थुबै त्रिपुरानि बरम न शाखावतलांखा मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट कक्खरा। ওকে ডক্টর। কি হলো এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেইন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো।
বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বারে। আমি ভারতবর্ষ, ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি, शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकद आहे, ताकद माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छू भारत जे मुझमा, हूँ ताकत छू ताकत जे मुझमा। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமென்னுள்ளே, நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో। ನಾ ಭಾರತ, ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ। ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ, ഞാൻ ശക്തിയാണ്, ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ। মই ভাৰত, ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি, শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত। মো ভারত মো ভিতরি ভারত, মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি। আমি ভোট দেবাকু যিবা, মো ভারত পাই, ভারত পাই। দুই भारत छुस, भारत सुंदर मन, आख ताकत छुस, ताकत पुया गुण। इंजगे भारत, इंज भितरे रे भारत में ना, इंजगे दाड़ हर, इंज भितरे रे दाड़ में नहा। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं
सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000. माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम सबके सम्मान का प्रतीक त्रिपुरा की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों की